बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, रमजान का आगाज हो चुका है। मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को, तमाम देखने वालों को रमजान की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमारी तमाम इबादत को ना सिर्फ कबूल करे बल्कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में अपनी रहमतों और नेमतों का नजूल हम सब पर करे। आज 19 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन रमजान से एक रोज पहले लाहौर के अंदर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर इंतहाई अंधुनाक किस्म का वाकया रूनुमा होता है और ये 2 महीने के दौरान तीसरा बड़ा वाकया है। अब आपके घर के अंदर कोई भी स्टूडेंट है, भले वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, 17 फरवरी साल 2026 को शाम के 7:15 बजे के करीब लाहौर का कॉलेज है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, इसके हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक लड़की जिसका नाम फरिया होता है, 22 साल की स्टूडेंट है, एमबीबीएस की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, पेपर्स दे चुकी है, एक पेपर इसका होना था। अचानक ये मुंह के बल जमीन पर आके गिरती है। भाई भगदड़ मच जाती है, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, फौरी तौर पर इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जानबर नहीं होती और खालिक हकीकी से जा मिलती है। लेकिन इस वाक़े के अंदर जो जो चीज़ें निकल कर सामने आई है, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। एक पहलू नहीं है, इस वाक़े के कई पहलू हैं। कुछ इनके करीबी से जो मेरा राब्ता हुआ, बातचीत हुई, उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो स्टूडेंट्स ने बयान किया उनका क्या कहना है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज़ को मद्देनजर रखिएगा, पिछले 3 महीने के दौरान, नहीं 3 महीने नहीं, 2 महीने के दौरान, 3 महीने तो मैंने खैर ज्यादा कह दिया, पिछले 2 महीने के दौरान ये तीसरा बड़ा वाकया हुआ है। पहले एक लड़के ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, एक लड़की ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन उसको फिर बचा लिया गया। तो उसकी बड़ी संगीन किस्म की सर्जरीज हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो खैर वाफियत से है। अब ये तीसरा बड़ा वाकया सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर हुआ है। आपने पूरा वाकया सुनना है और फिर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये वाकयात क्यों तवातुर के साथ हो रहे हैं। क्या वाकई बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? क्या वाकई बच्चों पर हद से ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है या मामलात कुछ और हैं? पहले मैं आपको वाकया बयान कर दूं। जनाब, होता ही है, फरिया इसका नाम है और बताया जा रहा है कि जनाब ये एक तवील अरसे से लाहौर में रह रहे होते हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक नहीं होता है, किसी और इलाके से ताल्लुक होता है। ये अपने वालिद साहब के काफ़ी ज़्यादा करीब थी और वालिद साहब का पिछले कुछ दिनों में ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर ये लाहौर में अपने जब वालिद साहब के साथ रहती थी, वहाँ से फिर ये हॉस्टल के अंदर शिफ्ट हो गई थी और तब से ये मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, जो मुझे पता चल सका है। फरिया इनका नाम है, 22 साल इनकी उम्र है, एमबीबीएस के फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। 17 तारीख को 7:15 बजे के करीब ये पूरा वाकया होता है और जब इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, अब आप यहां से सुनिए, कोई भी स्टूडेंट जो कि उस हॉस्टल के अंदर उस कॉलेज का था, उसको बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, ये मुझे बताया गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, सिर्फ इस लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर कोई स्टूडेंट बाहर आता, इसके साथ जाता, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को बयान कर सकता था, मीडिया को बयान कर सकता था। लेकिन मीडिया से यह खबर दूर रखने के लिए किसी भी स्टूडेंट को उस वक्त बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई और अकेले इस लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब ये लड़की खालिक हकीकी से जा मिली है, यानी ये जानवर नहीं हो सकी। अच्छा, अब पहले सबसे पहले कॉलेज का जो मौकिफ है, कॉलेज इंतजामिया कहती है कि भाई इस लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा भाई ये तो वाकया हुआ ही नहीं। वाकया ये हुआ है, उन्होंने कहा कि जनाब ये लड़की जिसका नाम फरिया है, ये तीसरी मंजिल पर चहलकदमी कर रही थी। अचानक इसका पैर स्लिप होता है और ये फिर मुंह के बल जमीन पर आके गिर जाती है। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि तीसरी मंजिल पर एक लड़की, एक तालिबा चहलकदमी कर रही थी, ना ही कोई बैरिकेड है, ना कोई इतनी इतनी सी दीवारें हैं, और 22 साल की लड़की चहलकदमी करते हुए उसका पैर स्लिप होता है। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि भाई वो क्या बिल्कुल किनारे पर आके चहलकदमी कर रही थी? इतना तो इंसान खुद भी ख्याल रखता है, दूसरे भी ख्याल रखते हैं, और ये बात समझ में नहीं आती। मतलब अकल को ये बात एक्सेप्ट नहीं होती कि एक लड़की इस बिल्कुल कॉर्नर पर आके चहलकदमी कर रही होगी और उसका पैर स्लिप होगा और मुंह के बल जमीन पर आके गिर जाएगी। लेकिन ये कॉलेज का ऑफिशियल वर्जन है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इस वाक्य को पिछले वाकयात से जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे मैंने आपको एक लड़के का और एक लड़की का वाकया बयान करा है, इस तरह का कुछ वाकया ये वाला नहीं है। इस लड़की के साथ ये हादसाती तौर पर हुआ है, मतलब इसने खुद नहीं किया। लेकिन जो मुझे पता चल सका है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। जो बावसूख जरा ये बात कहते हैं कि यार ये मेंटली तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी उस दिन, और काफी दिनों से ये मेंटली काफी ज्यादा परेशान थी, प्रॉब्लम्स में थी।
اب کیا اس کے ذہن میں چل رہا تھا، کبھی آپ پڑھائی کا پریشر کہہ سکتے ہیں، کبھی پرسنل ریزنز کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ جب سے یہ والد سے اپنے الگ ہو کے باقاعدہ طور پر ہاسٹل میں شفٹ ہوئی ہے، تب سے یہ بجھی بجھی سی رہنے لگ گئی تھی۔ یعنی یہ بہت زیادہ ہنسنا کھیلنا انجوائے کرنا، غالب ہوتے ہیں بچے اپنے والدین سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں، رمضان کا مہینہ ہے، جنت الفردوس میں اس کو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے والدین کے واقعی میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے بچپن سے اس کو اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہو، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے، یہ بھی ماننا ہے کہ بھائی پڑھائی کا پریشر کافی زیادہ بلڈ اپ کر دیا گیا، جو کہ یار میری بات مطلب میں یہ کالج کے موقف سے زیادہ بے تکی بات سمجھتا ہوں۔ آپ نے بھی ماسٹرز کیا ہوگا، اگر آپ نے پروفیشنل لائف کے اندر آ گئے، چھوڑیے آپ اسکول کی یا کالج کی یونیورسٹی کی تعلیمات کو، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی تعلیمات وہاں پر کیا ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا پریشر ہے۔ آپ پریکٹیکل لائف میں آئیے، 17 سال ہو گئے مجھے میڈیا انڈسٹری کے اندر، آپ نے بھی اگر پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا ہوگا، اتنے شدید قسم کے پریشر کا سامنا آپ کو مختلف مواقع میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کالج کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو پریکٹیکل لائف میں آپ کس طرح سے زندگی کو سروائیو کر پائیں گے، کس طرح سے معاملات کو دیکھ سکیں گے؟ اور پھر چلیں یہ بھی چھوڑ دیجئے، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اگر آپ لڑکے ہیں تو لڑکی سے شادی کریں گے، لڑکی ہیں تو لڑکے سے شادی کریں گے، ایک نئے گھر کے اندر جائیں گے، وہاں کی سیاست معاملات، ان پریشرز کو کیسے آپ ہینڈل کرو گے یار؟ جو لوگ مجھے بات کہتے ہیں نا کہ یار پڑھائی کا پریشر بہت زیادہ ہے، مجھے یہ بات آنیسٹلی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر آپ پڑھائی کا پریشر اتنا زیادہ لے رہے ہو تو سوچئے پریکٹیکل لائف میں تو پھر آپ کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ I'm really sorry، میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا، لیکن یار یہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں بھی فائنل ایئر پروجیکٹس ہوا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں مڈ ٹرمز ہوا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی سیمسٹر کے پیپرز ہوا کرتے تھے، اور طبیعت کا پریشر ہوا کرتا تھا، لیکن بھائی وہ پریشر آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، یہی تو آپ کو پریکٹیکل لائف میں جانے سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا فائنل جو آخری پیپر جو ہوا تھا، ابھی اس کا ایک پیپر ہونا باقی تھا، اس پیپر کو خراب ہونے کی وجہ سے لاسٹ پیپر جو اس کا ہوا تھا، اس کا پریشر اس نے اتنا زیادہ لیا ہوا تھا کہ موڈ خراب، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان پھر اپنے پیاروں سے دور ہوتا ہے تو بہت سنگین قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی بچہ ہے بھائی، بھلے اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھائیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر سٹرگل کیا ہے تو آپ اس کو اپنی سٹرگلز بتائیے، اپنے ہارڈ ٹائمز اس کو بتائیے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ہارڈ ٹائمز کو دیکھ کے انسان کو اپنی پریشانیاں کم لگنے لگتی ہیں۔ میں آنیسٹلی یہ واقعہ سن کے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ 2 مہینے کے دوران یہ تیسرا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے اندر سرائیت کر رہی ہیں۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔